Idame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus. Akamangkay nang dong aku parhalado naguktiki dohot aka amanginang situa nasa resort si Tanaulion. Dohot sudina hamuna napungudison kahanggi pinaribot aka ama ina nang lanjut usia naposobulung remaja sekolah minggu dohot sudina pemerhati pendoa tu resok tahun dohot naboy hadir di ibadah pukul 10. Au padita ajet sihite para sa KBP Distrik 5 Sumatera Timuron 20 hari dung di ojakon marhobas di son inata parijabu berusia nipar di bahasa waktu atau tapi opat dadanak manabi hamuna dohot siar dong aku parhobas siak kantor HKBP Distrik 5 Sumatera Timur pas satu tabi itu hamuna soinak tu aka nabui ro marminggu dio bason napungita di son tamu enami tamu eta sian HKBP Resort Duluk Marlawan do sudina namarkur nakaningan adong rapi tu yete do tim musik kutabi hayam salu na di bagasang ngori Tuhan Yesus horas badita hujaha majo ojaha ni jamita di minggu tasaderion, minggu lasni rohon, minggu letare. Ima siya buku Pak Musa manang kitab bilangan. Buku Pak Musa bidu 20 sada ayat 10 saharude 20 hujaha majo tangyo kamu majo tumakkas sono tersurat di si. Dungi borat mahala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borat musena sida sian Obed jala marsaro di bona ni Duluk Abarim di Halongonan todong di Moab tukan habicaran. Borat musena sida siani jala marsaro martopio sungai Jeret. Borat musena sida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon na mardalad di Halongonan na marharoroa siap pertalpahan ni hala Amori ay Arnonido parbolatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori alanido ubay tersurat di bagasa buku perporangan di Jehovah mardonok kon waheb di Supa dohot mardonok kon akasunge di Arnon. Tole muse hapuasan ni akasunge akan nama baor tukan inganan ar jala madiori di partalpahan ni Moab. Borhat muse nasida siani tuber manak sumur ima sumuri. Narido ni Jehovah tu si Musa papungu mabangsoi asa au mangalehon aek inumon tunasida ujima dia deon hala Israel hatani deon bicak maho ali sumur mare detari parmahamu ima sumur na hinali ni akka iduk na saut ni dukir ni hala nasangap siap bangsoi marhite siap tukot harajaon marhite sian akka tukok nasida itahe. Dungi borat musay nasida sian Halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel. Jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot tu Rura na diladang ni Moab na patodong dohot pucuni Pisga. Panatapan tukan Halongonan. Ima saat na. Huria na hinahalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pangonan manang odolan ni jamitaon. Dibae di alam anak tai di jahaon nak kiningan. Jehovah mangalehon aik hanguluan.
Tuhan sumber air kehidupan. Sian ayat 10 may diuhal gabi judul ni odolan ni evangeliumon. Huria na hinalong Tuhan Yesus Kristus ngulu taon ngulu ni akan aporseon ibarat di perdalan na dopehita. In via on the way dopehita kamanginang. Taksa dopehita tu surgo sa bulong torditay. Et non in finalis, dak final dopehita. Ibarat ni hala Israel perdalan na sila di gobarho siya Misir menuju tanah na pinarbagai tanah terjanji. Di perdalan na sidai gudang aka hamaolo disi. Gudang aka paramaran. Ale gudang tong si halacoron na sida. Ima penyertaan pemeliharaan ni Jehovah tu bangsoy. Jala di pardalanan ni boy day manakok, boy turun, boy marputar, tu siya mo kabirang, boy madalani tano na hornop, luja, mauas male, boy ladong muru disi, ale boy ladong ekkel las ni roha, dosa torus na. Di perdalan ni ngolutaw nagkamanginang ala Israel siya Misir to kanan molohita siya dia mahita perdalan ni ngolutaw. Siya bortian satu dia do satu surga do di perdalan natay arong do ka parbornginan parsaroan persinggahan tarsongon hala Israel deson di parhorsihani di padang pasiri siat tano Negeb sebelum memasuki tano kanan marborngi jolai marsaro diobet Abarim Jeret Arnon Ber Matana Nahaliel Bamot satu Pisga sebelum satu tano kanan hita pitar songonido ngulu taon ibarat lari maraton luja, mauas male, dang hira sprinter lari 100 meter. Boydo godang disi tantangan, juk ni roha, aliadong do disi sekali lagi las ni roha. Jadi di minggu tu saya minggu letare, omma parsitongan ni minggu prapaskah. Ada orang susah kita tu minggu mames tahun. Haheheon ni Tuhan Yesus, oma parsitongan. Di parsitongan itu naik di minggu-minggu prapaskaon. Model minggu prapaskah boy doi semangat membarui diri, mentransformasi diri. Minggu parpuasa don, minggu prapaskah, minggu berpantang, minggu yang menuntut perubahan, pertobatan. Nah membutuhkan aek hanguluan, alang uluton, Portibion Noeng menawarkan aneka kemudahan, bahkan jalan pintas. HP dunia tahu dunia na kehausan, dohot kelaparan. Dunia na membutuhkan air dan roti, sagu, idahan. Jala mungkin 50 tahun naik, 100 tahun naik, marporang jolma, dangalan hepeng be, ale-alam berebut aik nama. Alau tidak aik tawar di Portibion di betu hatai, mungkin holan 30% dora air tawar di Portibion. Selebihnya air asin namanya, air laut. Jala mulai marporang jolma ikut jelas do, arong do aik do si panganon. Cotong mate atau raparo di tengah dalan. Kemalo do maretong mulai marporang. Jala ngulu tope ngulu na soboy maluas yan aek. Nina ahli 70% pamatak taon aek do. 70% lebih kurang.
Molo pralansia manang lansia boy may gabi sa 50% aik di pamatang na. Alang-alam melsut betong dangi. Alenggo hipas de pamatang na mantak de pe umur na lebih hurak 70%. Aik do di pamatang to. Dang buhita hurangan aik. Portibiope darata pe otik do tarida di hukupi aik do lebih hurak 70% permukaan ni na 5 benuaon aik. So nari jamito berhubung atu namangodol Jehovah mangalehon aik alai aik hanguluad do sumber air kehidupan. Hari do tuhatai tu bangsa Israel 2 hari mardosa bangsokku ditinggalhon au Jehovah songon aek hanguluan di halina sida sumur di dukeri sumur hape ke sumur na bocor sumur na maruang dangadong aek hape au ditinggalhon aek hanguluan di pardalanan ini di dok Yesus di dok di bata Jehovah marhiti hatana tu bangsa Israel lujui taga sosahatu kanan ima dia 10 namon papungu bangsoi tinong loja sian obet abarib jeret arnon ber papungu na sida asahuleon aek hanguluan minuman na sida di ber di bir ber lapatan na sumur mata air aek jala Jehovah jojodo di gobarhon di akka bibil to na kamanginang jojodo di gobarho Jehovah di bagasa Yesus songon mual ni aek hanguluan na melambangkan asini roha haluau dot kepuasan rohani ditiki portibion lam gasak menawarkan kolam bocor lam ua saddo hitanoaing lam male hape jamito sadarion mangodolhon Jehovah do mual nek hangulua di bagasa Yesus Kristus. Sotuk tarlabat tita mga tusi makanguluhonon. Sotuk songo si Agustinus sita seorang bapa gereja abad keempat. Tarlabat doa Tuhan. Manadaho ninna. Mawas male doa tu satu so marpuluh-puluh tahun. Dung jupangauho di petadoko dirim hodo hape na boy meneduhkan, menyejukkan, memuaskan, mengenyangkan rasa haus dan laparhu. Mau lihat ya Tuhan ini ali terlebat doa Tuhan ini bana bodoh hita mangahi akasiahan lam mawas lam male hape ngadong goroti adong doaik adong do hape ngali lam mokus arong do roti di jabuna do idah siapa alilam male aladang olo ibadah manggarai dirina pajupang do Yesus mual hanguluani ay kodrapo di bana do di bagasa di bana do alani yasin rohana do buhita madokon sobu wasta songo perjumpaan di boru Samaria ini tardehon ini dung jupang do Yesus do aik hanguluani do panurirang na buluni ima Jesusi baru pe sobu uas na nakpe sebelumna agia sebelumna didai disaan akan natabu dipangan natabu dinum akasinumon mauas didai akasidayon mauas male dakkasayan ale melunung jupak kita do Yesus hatanai boy hita sobu wasta bosur hita tiki lam male portibion tiki lam mawas portibion jala sekali lagi mau lihat tarok terebata alasa berita nauli itu hita di bagasa Yesus dokter di Perbadia sekali lagi di dunia yang kelaparan kehausan ini di dunia yang makin menghadapi rangkaian krisis ekonomi, ekologi, krisis pangan,
termasuk krisis air, krisis energi, dohot krisis hepeng. Tong notaris ada taida tabigi masa lalo nama Cebulun di Myanmar, luwi pitu pada skala Richter. Marpangota satu Thailand tu Bangkok. Mungkin luwi rasa ribura gabi korban jiwa, mungkin tabar mudah-mudahan enggak. Krisis alam. Jadi di penelitian terakhir, krisis natumibo sonari ranking saya ada krisis ekologis do, krisis alam. Penduduk dunia noaing 3 miliar tahe. 3 miliar penduduk bumi noaing. Ada di Google, suku kamu ambah Google. 2 miliar noaing sedia do. Sedia godang maaik nah hina perluhon ni penduduk bumi on do si panganon. HP aik so tabba. Tano pedak tabba. Edang mano patano pede bata. Ibna song diargani tano. Saya itu pada bata tano. Jala aik pede portibio otak ni namai 30% namai lebih kurang air tawar. Ala adong do aik hangoluan. Air kehidupan, air abadi, molo di teks asli Yunani, Yesus air hanguluan, air keabadian, nasora habis. Sedia godak patomang inup siani, boy sobu uasna. Tusido jamito na ngodolon na sederion. Ditiki sekali lagi, lamawas sita lamale alani berbagai hal. Sabda Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kiranya mengenyangkan, memuaskan jiwa-jiwa yang haus, jiwa yang kelaparan. Dipuaskan kita secara rohani. Mardong atau tuhata itu kita boleh madok mauliat itu anu ngasaibe, ngasobu wacu. Anggo portibion akan natabu dia siang anon. Takka saya non. Iko pajupa do hita. Jalan nunga pajupa hita, jalan nok pajupa do hita, alay naik pajupa musa hita secara baru. Diaka titik-titik ini persaroan, persinggahan, perkemahan, parhutaon, pardalaran ng ulutta. Ay on the way do hita sonari, on the way, OTW. Sahatu surgo sa bulan ito ditay. Hola Jesus do nabuhi, mabay sobu uasta, tagasta. Ang nasing daw. Ibinaw hita tuson. Bahasa langgatan o tumibon. Bahasa hera pialaon, hera makukon. Simbol lutongon. Mimbar perjamitanon. Bahasa tibo tihon. Hera makuk do aurosiano kan. Arong do isinion secara simbolis. Nanaing menempatkan hata ni debata di bagasa Yesus ikut tumibo. Jala sianot do hita minum do mangan. Marhite hata na bediai. Marhite sakramen padidion dohot sakramen ulan na bedia. Ido pabusur hok kita. Jadi dikuari doi aik hanguluan, roti hanguluan. Mula di sekali lagi di bahasa di teks asli sebelum terjemahan air abadi. Roti abadi, roti kekal, naso hasudan, ikon ido pabusurhon, pasobuhon, wasta do maleta. Ang nasingi ibo do tabamale hita, tabamawas, tabamuruk, tabahaci rohata, tabaju rohata di banda masaon. Alengoh tadi Jehovah mangalabohi, madamei, mangatasi nasa pikira dot pakilalan. Jalan mauliate ma boy hita pajupa di son. Do tuhata dirangkaian ibadah syukur doa sabda. Dirangkaian ibadah on patupan huriat tama nakin nga di patupa sertijab terima jabatan padita rasot. Cita nauli siya namang padita go kelas panggabian nang marhubas hampir 4 tahun di son memasuki masa pensiun
ala nunga gok umur nasida ono 5 tahun jala di pasahan akaningan jabatani tuang pandita Frans Jogi sida putar manguduti ulau ni pandita resok dison amak pandita go alas panggawiano dong aku sakalas dona julun di Siti HKBP Stambuk tahun 1924 ali masih buat dalam Nabi Mahami tonggo HKBP nian jala sakalas do hami do ipurus HKBP Sinoaing purus pandita Dr. Victor Tinabunan masih juluani do hami pandita alai ko julu mangelia debon tu obet tu abarim tu jeret tu arnon tu ber matana nahaliel tu bamot jale segi umur biologis tumuaro amak pandita ko lasos yak kami na sida maruno plima molau bulan obato marumur 50 sia dope nak pesakalat cami ala ngasanga mangalia tina sida di gudang ka pengalaman hidup. Jalau matikina naing memasuki masa pensiun mana sida. Sian HKBP do pensiun, dak sian HKBP sitanulion. HKBP do mepensiun na sida, jala HKBP do babakit na sida gay pandita. Alay di pasaha ma TKP na HKBP resot sitanulion waing jala mewakili pimpinan do hami di son. Jalarong do skana di pasado di ucapan terima kasih no di SK sakka babahata di bagasonggor itu hatta. Jala melihat itu hatta boy sahada sida melaksanakan menunaikan tugasi sampai 5 tahun. Diuduti amak perintah Frans Jogi mana sida lahu manarucon sekali lagi manarucon ulah pejuonon lahu merawat memajukan pai capton ulaon persauran pandidangion dohot pakubasion secara khusus di resort Citanulion marsanga madibata di proseson jalan maulate doron nabi tu amuna KIP nasa resort Citanulion onom resort tamu teh maaf onom huria do tang dohot mendukung merawat kerjasama yang baik nakpe gudang rasa haus dan lapar nihita sudi alai hatan dia pertama na memulihkan na pasobuhon na memuaskan rasa haus lapar tai secara khusus rasoton marhite goar Tuhan Yesus jal holan ibana do dirokon di bagasa Yesus do ai kanguluni holan ibana do hatari dia niaiki do roti debatana tari do ibana hatain dia batanda gabe jolma di bana jalan nunga ta soburi nunga ta paridi mudarnai ai kanguluani nunga ta pangani pamatang nai perhitian na roti di sakramen badia ido mabe kita bosuran sob uasta nakpe gudangan nodope sihat tadi juluan saat rodina saat kita tutano kanan tutano na pinarbagai tanah terjanji manak firdaus Allah manak paradiso ni debata manang Jerusalem ne baru manang surgo sa bulan ito dita di pardalana do itano aing alani tahapor siay ma tuhatay nakpe marliku menikung dalataon berbelok herana mundur si pata herana merika tujulo si pata alay tuhatay do na madongani hita ditikina di padiri di parade itu atedo tita aek do roti gugutta lah manarucon perdalanata satu tano kanan jalanak terlambat Tuhan punya cara dan waktu yang tepat menyediakan air dan roti idah dihita dak terlambat matematika taro mabe kita mungkin paretongata terlambat do cara Tuhan tidak pernah terlambat tepat waktu tiki asini rohado ditongos aka aek do hanguluani do roti nasi bado gijangi pukul 3 di rohata sudah do pukulon it's grace time siya tuhatay
ari, tiki, tahun, minggu, bulan asiniroh. Alanido di guare minggu tahun, minggu letarius, letare, lasrohatta. Omarana mungkin lemago siap persoratta. Adong ada sukacita selain harapan dan doa. Sotung mago lasnirohatta nakpe, agiepe, tuksurape, marleku-leku, marbelok-belok pardelenanon. Allah Tuhan nu nggak punya cara terbaik laho pataruh kita satu kanan. Si Musa dak pola satu si dibaen. Tu tanah kanan. Allah adong pelanggaranna. Tak sah si Musa. Ulang gabi si Musa non di pardebata. Ikut debatado pataruh hita. Tu gol. Tu ujung ni perdelanata. Dang jolma. Dak kepeng. Dang jabatan. Taluas pada bata, pataruh kita tu ujung ni perdelanata, tu gol kehidupata, dang jolma holan tim kerja di bata adon, anggona mengatur grand designer di bata sendiri do, alanido sahat do bangsa itu tano kanan, tapi generasi berikut namai asing ni si Joshua do si Kaleb, hitape alani Yesus. Sado hita tu tano kanani tu surga sabunu terdita nakpe ikon marukki lebih dari sosatokin alai adong do jaminan sia Yesus aik hanguluani naung marjaji bana marutahe madongani hita sahat rudi ajal ni hasianganon penyertaannya pendampingannya anggo datorasta ditinggal do hita ala marujung nguluna damang dainang boido ditinggal lo kita akajol mape ditinggal do hita alenggo debata di bagasa Yesus dang ditinggal lo kita nunga marjaji bana madongan hita ido Immanuel debata di bagasa Yesus madongan hita odo berita nauli you are not alone dak sendiri hita. Nak merasa kita minoritas, hurangan, mauas male, Tuhan bersama kita. Ido jaminani, ido roti, ido hanguluani, ido aiki, penyertaannya. Ulung di bata dong atta, bena hurang. Sahalak kita pe dang minoritas be, mayoritas namai, nasi Paulus. Ul di bata dong atta. Sekali lagi, selamat bergembira, menyukuri penyertaan belas kasih Tuhan di tikungan-tikungan, dakian, belokan, turunan, tanjakan di ngoluta. Tuhan bersama kita, Yesus jaminanna, hatana jaminanna. Amin, martangi yang mahita. Mulai hati Tuhan, di hatam nabadia, sasadahodo mual niak hanguluan, dohot roti hanguluan di portibi na lamawason lamaleon pabusur hami pasobbu uas ni toddinami di pardalananon di hutanamion di portibion pasu-pasu huriam nasaresot sitanulion secara khusus dota KBP asa gabelang pasu-pasu na baru tu portibi nagok hamaolonon. Mulai itu hadi hatam pasu-pasu huriam nasaresoton laupay chaton atigoran adameon dot hadumaon mangasahon na sinirham. Pasu-pasu rangkaian acara paborhato paujakko padita resort di huriamon di resoton. Marsanga maunang marhiti Tuhan. Berhati kami, bosuri kami, pasobu uas nami Tuhan. Laho manguduti pajuonon, alani Kristus Yesus Tuhan nami. Asiroham, tangihom mapangiduan namion, mauliate madiho. Amin.